السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 200 و 201. عندنا اليوم أورتوغراف لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني ارتباط النعت بالمنعوت. إذا نقراو هذا النص. عبير décrit la scène des clowns qu'il a visionné sur son ordinateur. Habillés de costumes étoilés, les deux clowns entrent sur scène. Leurs têtes sont coiffées de grands chapeaux moulants. De longues et larges chaussures les empêchent de marcher comme ils veulent. يعني عبير تصف مشهد المهرج الذي شاهدته على جهاز الكمبيوتر. يرتدي المهرجان أزياء مرصعة بالنجوم، ويدخلان المسرح رؤوسهم مغطاة بقبعات كبيرة. الأحذية الطويلة والواسعة تمنعهم من المشي كيفما يريدون. J'observe et je découvre. Je lis attentivement le texte et j'observe les adjectifs qualificatifs. يعني أقرأ النص بعناية وألاحظ النعوت. إذا النعوت اللي عندنا هنا étoilé، coiffé، grand chapeau، longue, large chaussures. Habillé se rapporte à quel nom؟ يعني habillé يشير إلى أي اسم؟ إذا يشير يعني لي دو كلون، يشير يعني المهرجان. إذا il se rapporte à les deux clowns. Les deux clowns. étoilé se rapporte à quel nom؟ يعني يشير إلى أي اسم؟ إذا يشير إلى costume. يعني إذا il se rapporte au nom de costume. Le groupe de mots les deux clowns، يعني هذا هو الجروب دو مو، et un masculin et au masculin ou bien au féminin. يعني كنقولو حنا un clown. إذا les deux clowns c'est un nom ou bien c'est un groupe de mots masculins. ثانيا je manipule et je réfléchis. J'écris correctement l'adjectif qualificatif entre parenthèses. يعني غادي نكتب النعوت يعني بشكل غادي نكتب يعني النعوت اللي بين قوسين بشكل صحيح. إذا عندنا هنا لو كلون ا دو، عندنا هنا لونغ لارج. إذا لو كلون ا دو كوا؟ ا دو لا لارج لونغ اي لارج chaussures. إذا chaussures باش نحطو يعني هاد النعوت خاصنا نحطهم وهما تابعين ليه، يعني مرتبطين به، يعني في الجمع وفي الإفراد، في التأنيث والتذكير. إذا هنا عندنا chaussures c'est un nom féminin pluriel. إذا غادي نعطيو لهاد النعوت صفة، غادي يرتبط في الفيمينا وفي البلوريال، يعني فيمينا بلوريال. إذا غنديرو
chaussure longue هنا غادي نزيدو او غتعود لونج اذا غنديرو اي كتفصل لينا يعني على جي او وغادي نزيدو البلوريال اس اذا غنديرو لونغ وغنديرو لارج او ديال الفيمينين او اس ديال البلوريال. Cet enfant mange trop de plats sucrés. إذن عندنا هنا بلا هو المنعوت، إذن c'est un masculin pluriel. إذن غنديرو sucré. إذن هنا غادي نزيدو الاس ديال البلوريال اس ديال البلوريال sucré. يعني يأكل هذا الطفل الكثير من الأطباق الحلوة. Cette année, les pluies ont été abondantes. إذن abondant غتكون تابعة لي بلوي، يعني كتصيف لنا البلوي. إذن لي بلوي سي ان نون فيمينين بلوريال، يعني هنا كانت الأمطار هذه السنة غزيرة. إذن نديرو abondante لأنه abondante، نديرو abondante غنديرو او ديال الفيمينين و اس ديال البلوريال. Les spectateurs étaient généreux. إذن généreux غتتبع لينا les spectateurs. إذن les spectateurs c'est un nom masculin pluriel. généreux غتبقى ان فاريابل. علاش؟ لان هنا عندنا اكس البلوريال ما غاديش نزيدو اس هنا يعني في البلوريال، اذا كنخليو الاكس هو الاخر يعني كتبقى هكذا ان فاريابل يعني ما كتشونجاش. سي جون في سون تري كوكي، يعني هؤلاء الفتيات الصغيرات جد جميلات. اذا هنا كوكي غتبع لي في يعني جون في. إذن في c'est un nom féminin pluriel. إذن ces jeunes filles sont très coquettes. de T E S، يعني هنا في الماسكيلا كتبقى كوكي، وفي الفيمينا كنزيدو تي او، وفي البلوريال كنزيدو اس. J'aimerais bien acheter ces chaussures mais elles sont trop grands. إذن grand غتبع chaussure، يعني chaussure هي ال هنا نرمبلاصها، حيت هنا غنديرو j'aimerais bien acheter ces chaussures mais ces chaussures sont trop. بدل من نعاودو هاد الشوسير كنديرو ال كنرومبلاصوهم بال. اذا ال هي chaussure. اذا chaussure c'est un nom
يعني c'est un nom féminin pluriel. إذا هنا grande غتكون grande يعني كاينة E ديال féminin و S ديال pluriel. Voici des ordinateurs neufs que nous pouvons offrir aux enfants de la campagne. هذه الحواسيب جديدة سوف نقدمها لأطفال القرية. إذن هنا عندنا ordinateur c'est un nom masculin pluriel. إذا neuf يعني جديدة غنديرو ليها S à la fin. neuf S à la fin يعني S ديال pluriel. ندوزو الجغوتيان. L'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qui qualifie. إذا هنايا يعني النعت كيتبع المنعوت ديالو يعني في الإفراد وفي الجمع وفي التأنيث والتذكير. رابعا je m'entraîne je complète l'adjectif qualificatif. إذا هنا la bûche et le cerf ou bien blessé se réfugie dans la forêt. إذا هنا الظبي والإبل الجرحى لجأوا إلى الغابة. إذا هنا عندنا nom féminin et nom masculin. دائما يعني ملي كيكون nom féminin et nom masculin يعني الغلبة كتجي nom masculin. إذا هاد الجروب هذا يعني هاد لي دومو غنديرهم masculin مادام أنهم بجوج يعني masculin pluriel. إذا هنا blessé غنديرو ES blessé. هنا le sac et le panier bien rempli. Le sac et le panier. إذا هنا عندنا masculin هنا masculin اللي غنديرو البلوريال مادام أنهم جوج غيديرو بلوريال. إذا هنا masculin pluriel. إذا هنا غنديرو rempli à la fin S. Je rentre chez moi. Le bureau, la table et les chaises. إذا le bureau masculin féminin féminin. إذا مادام هنا عندنا يعني masculin إذا الغلبة كتكون ديما للماسكيلان واخا يكونوا جوج فيمينان غتكون الغلبة للماسكيلان. إذا هنايا يعني ماسكيلان اللي هو يعني جماعة. إذا بلوريال غنديرو sont bien vernis avec S à la fin. Maria, Leila et leur frère. إذا leur frère هو اللي غيحكم هنا. إذا واخا كاين هنا مؤنث ولكن leur frère إذا masculin pluriel. Sont allés S se promener dans le jardin. خامسا je m'évalue je complète au moyen de l'adjectif qualificatif convenable. يعني غادي نضيف النعت المناسب. Ma tante il a passé la semaine avec nous. إذا ma tante هنا féminin singulier. إذا غنديرو هنايا يعني اختياريا نديرو حنا heureuse est heureuse il a passé la semaine avec nous. Il y a de neige, la terre ressemble à un
مونطون. غادي نكملو. إذا هنا غنديرو لابوندونس. إذا هنا عندنا نيج. إذا غنديرو هنا لابوندونس. abondance. De neige, la terre ressemble à un beau montant. يعني هنا montant. يعني masculin singulier. إذا هنا beau montant blanc. avec C à la fin blanc. يعني كثرة الثلوج الأرض تبدو على معطف جميل وأبيض. هنا لو كافاليي إي. إذا غنديرو هنا لو بلو. Le bleu cavalier est fort et rapide. Il a gagné toutes les dernières compétitions. سادسا, je consolide mes acquis. Je construis un paragraphe dans lequel j'utilise les adjectifs qualificatifs placés avant ou après le nom. إذا عندنا هنا درنا واحد التكست صغير. Dans la forêt, il y a un lion dangereux. Un lion dangereux. Sa queue est longue. يعني il y a un grand crinière et deux yeux bleus et grands et de crocs pointus et un museau arrondi. Ses oreilles sont pointues. Ses pattes sont musclées. Et les méchants et sauvages. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 200 و 201. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.